Wala ba ko kasi seglong nah uhun tuan. Nah, menu nak tah asak. Bib. Oke, sadulur. Minggu 2 Februari ya. Kita para petani lagi gerakan membenarkan jalan akses menuju sawah, kebun dan kandang. Nah, ini lagi gotong royong. Oke. Ini dia aksesnya ya yang longsor minggu-minggu kemarin waktu ada hujan gede. Ini lagi gotong royong memperbaiki jalan dengan menggunakan bahan tradisional bambu ya, karena memang harusnya sih biar kuat dicor ya, cuma ya begitulah. La haula, insya Allah ini kekuatannya tidak kalah dengan coran bersama para petani dan tukang ngarit. Jos. Ya, Mas. Ayo, yuk. Macul. Donatur kita hari ini, alhamdulillah nih. Ajib. Donatur pokoknya mah. Bisaan pekerja ini. Bisaan ngarang Bersama tentunya artis Cikau, Dimong. Ya. Nah. Ya liwatna can asak ya. Biasa kudu aya liwat tuh acara kieu mah. Ini lur ya. Ini akses menuju kandang, sawah dan kebunnya para petani ke hutan itu lur. Ini kebetulan ada longsor. Ngaropi lah ngopi tuh, cai bisi. Yuk kaburu tiis. Gaskeun. kamera teh dia. Henteu. Sampean Jul ngarit kene. sampean ku Kamarang bara tuh sapatu ge teu asu. Di mana? Di beungina teh di Ciamis di Gaerang. Kada jika di jalan raya jika ke Bandung cenah teh ka. Anu cicing atuh. Bae saya ke Bandung kamari. Oh cenah aya. Anu iraha tah. Ningali cenah di jalan raya. Tah ieu teh kudu naon dicor mangnya. Pondasi dicor ya. Kayalah orang menang dana semen mah ti Kementerian Jalan dan naon tah di Hotmik. Oh. Petani mah teu beakeun akal ya. Yang kejang ieu pagar ongkong-ongkong. Ku awi ge jadi lur tuh. Kalau sikuna mah esak ieu mah. Oh. Sikuan mah di hulu daya di Sumber Muncak. Ngopi aya liwet. Oke. Tapi jeung sabuk ya. Di luhur. Ya, ini untuk sementara ya, mudah-mudahan secepatnya nanti ada dana buat semen, pasir, sama koral. Jika diuna. Tapi cen 2 buku ge panjang. Oke lur, nah ini dia menunya ya. Menu liwet hari ini buat para peternak petani yang lagi gotong royong beresin jalan. Nih ada liwet, ada mushroom, daun singkong, tentunya sambalnya juga ada, tidak kelewatan. Nah ikan peda lur. Nah ini menu liwet untuk hari ini. Gaskeun, ini masih mentah, kita masak ya. Nanti bagaimana jadinya, gas. Kopi tuh. Biasa di sponsoran kapal api. Tah, kapal api mana kapal api ya tah? Tah, yang iklan itu teh. Yang Jawa. Yang Jawa. Wala ba ko kasi seglong nah uhun tuan.
At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.